Fungua Biblia pahali uliko. Jean chapitre 5. Kitabu kile cha Yohana sura yake ni ya 5. Tusobanda partir ya premier verset. Tunaanza mstari wake wa kwanza. Jean chapitre 5 à partir ya premier verset. Yohana sura yake ya 5 tunaanza mstari wake wa kwanza. Jean chapitre 5, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethseda et qui a 5 portiques. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzata, nayo ina matao matano. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza wakingoja maji yachemke. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wowote aliokuwa umempata. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit: veux-tu être guéri? Yesu, hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Les malades lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa siku ya Sabato. C'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, si halali kwako kujitwika godoro. Il a répondu: c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Basi wakamuliza, yule aliyekwambia jitwike godoro lako uende ni nani? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit: voici,
tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait des choses les jours du sabbat. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuuzi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à les faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père en se faisant lui-même égal à Dieu. Basi sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Neno la Mungu. Amen. Amen. Betela Yesu maboko toko vanda. Mupe Yesu makofi, unaweza kukaa. Et bien-aimé dans le Seigneur, Na mpendo katika Bwana, Nzambe azamalamu, Mungu ni mwema. Nzambe atika kaboya yete. Mungu haachiliake walio wake. Enalobaka chaque jour. Na mara yote nasemaka, Soko tieli Nzambe likia. kama unamtumainia Mungu Okoyokisa masoni te. hautaaibika. Napamboli Nzambe. Na bariki Mungu, Parce que Nzambe azamalamu pona yo. maana Mungu ni mwema kwako. Mwana nanga moko abetelinga lobi na pokwa. Mtoto wangu moya alinipigia simu jana jioni, Azolela. iko nalia. Ayena ndako 5 heures. Kakia kwa nyumba asubuhi mapema, Tangu na yambi azolela makasi. wakati nilimpokea iko nalia sana. Azolela. Iko nalia. Yebisinga papa. Aniambia, dadi, Na kozala ya nani na mboko hii. mwai mwingine ndakuwa wa nani? Okotianga wapi. Utaniweka wapi baba? Tangu asili kolela. Sali maliza kulia, Ayoki mongo moko na kati na ngai. nikasikia sauti moja nasema ndani yangu, Mayebisa ye. kamwambia Alela te. asilie. Eloko azolela ce n'est pas la réalité. Kenye kiko kinamulilisha haiko njo kweli. Nzambe akomimonisa na vina ye avant 18 heures. Mungu atajidhihirisha kwa maisha yake kabla saa 12 za jioni. Azonga na kimia na ndaku. Arudi kwa amani nyumbani. Na pamboli Nzambe parce que azalaki mwasi ya kondima. Na bariki Mungu sababu alikuwa mwanamke wa imani. Na monaki atelemi kolele sili. Nikaona akasimama, kilio kikaisha. Etango azongi na ndaku. Na aliporudi nyumbani, Avaya na kilte. kabla nikuje kwenye ibada, Abetelingai. kanipigia simu. Montagne ya problème. Mulima ya matatizo yenye lisimama, Nzambe a résoudre yango na quelques secondes. Mungu ameiangusha kwa sekondi chache. Matanga na ye. Kilio chake Ebaluki esengo. kikageuka furaha. Na bisi mafi. Kaambia, binti yangu, Tozalaka na Nzambe. tunakuwaka na Mungu. Nzambo tozo sambela. Na Mungu mwetuko tunaomba, Abatelaka. analindaka, Azalaka na boya ye. anakuwaka na walio wake. Tika na déclarer ma qualité de père. Acha nitangaze kama baba, Et ya na gauche. itoke kuume, Et ya na droite. itoke kushoto, Lola ekoveye likolo na yo. mbingu itakesha juu yako. Na déclarer boy. Natangaza hivi, Likambo eko komela ba mususu. tatizo ambalo litafikia wengine, Kana yo ekozala exceptionnel. kwako itakuwa wa kipekee. Bible zoloba 1000 tombera à gauche à droite. Biblia nasema 1000 watanguka kushoto na kuume, Mais toi tu ne seras jamais atteint. lakini wewe hawatakupata. Yo ozana nganga te me ozana nganga ya banganga. Weye hauna mfumu, lakini uko na kuhani wa makuhani. Etika nganga na banganga oyo kombo na ye Yesu. Lakini Abatela yo abundela yo jour et nuit. Lakini achilia kuhani wa makuhani ambaye jina lake Yesu
akulinde usiku na mchana. Et nazo déclaré pourquoi les loza pourquoi bikamwa. Hadi natangaza jioni ya leo ni jioni ya miujiza. Amene na yo eza bien te. Amina kwa iko mzuri. Un jour motei moko aloba. Siku moja mhubiri mwaka akasema, Soko zana msali nzambe te zala atananganga. kama Soko zana nganga te zala msali nzambe. kama hauna kuhani kwa mtumishi wa Mungu, Soko zana nganga te. kama hauna mfumu, Parce que msuba zala kana banganga. maana bengine wanakuwa na wafumu. Yani kama hauna mfumu kuwa hata na mtumishi wa Mungu. Mais bo bazana banganga. Lakini bako na wafumu, Baza limité. bako na mpaka. Mais Jésus, Lakini Yesu pouvoir na ye eza illimité. mamlaka yake haina mpaka, ni ya milele. Betela Yesu maboko makasi. Upe Yesu makofi makubwa. Place tokuti ezali paralytique ya 38 ans. Kwenye tunasoma ni kiwetu wa miaka 38. Un homme anonyme. Mtu ambaye alikuwa mgonjwa, Un homme sans nom. mtu mwenye hana jina, Azana kombo te. hakuwa na jina. Kombo na eza kaka paralytique. Jina lake tu ni kiwete Ya piscine ya Bethsaida. wa kisima cha Bethsaida. Moto ya nyokwa maki bambule bele. Huyu mtu aliteseka miaka kadhaa. Etangu nazo méditer sur sa vie. Nilipokuwa nikitafakari kuhusu maisha yake, Premièrement, Bible monisi biso âge na yete. cha kwanza Biblia ituonyeshe miaka yake. O azalaki na combien d'années Bible monisi te. Alikuwa na miaka ngapi? Biblia haiseme. Est-ce que abala azalaka na bana Bible lobi sa situation familiale te. Je, alioa? Alikuwa na watoto? Biblia haionyeshe habari zake za kijamii. Est-ce que azalaki maçon to menuisier to agent de l'État professeur na ye Bible monisi yango te. Je, alikuwa mjenzi, mrandambao, mfanyakazi wa serikali? Biblia haionyeshe kazi yake. Bible monisi biso kaka azalaki na passe. Biblia inatuonyesha tu alikuwa na mateso, Azalaki konyokwama. alikuwa anateseka, Et passe na ye na mateso yake ezalaki pendant 38 ans. ilidumu muda wa miaka 38. Et soki totali calcul bien Na tukifanya hesabu vizuri ya mwana mbali oyo ya huyu mwanaume, mikolo ya nyokwamaki ezalaki ebele siku zenye aliteseka zilikuwa za mingi koleka mikolo oyo azalaki bien. zaidi ya siku zenye alikuwa mzima, Parce que 38 ans malade. maana miaka 38 ya magonjwa. Et Bible lobi azo nyokwama. Biblia inasema alikuwa anateseka, Mais pona ye solution ezate. lakini kwake hakuna suluhisho. Et makomi lobi Na maandiko yanasema azalaki na piscine ya Bethsaida. alikuwa kwenye kisima cha Bethsaida. Place wana ezalaki etale ba maladie moko incurable. Pale kulikuwa kunatandikwa wagonjwa waliokuwa na magonjwa isiyokuwa na tiba, Bato baza na phase moko terminale. batu benye bako kusiku wala saa za mwisho, Bato yo la médecine ekosunga bango lisusu te. batu benye kinganga akiwezi wasaidia tena. Cela veut dire muto ya baluki asuki akena Bethsaida. Yani huyu mtu alizunguka akafikia mwisho, akenda kwa kisima cha Bethsaida Bethsaida. ezalaki place oyo batu basuki. Cela veut dire le monde, la médecine eza na solution na ba problème na bango te. Balobi toke na kasito luka bikamwa. Bethsaida ilikuwa fasi ya kwenye batu benye wanaishiwa wanafikaka, palishazunguruka wanakosa suluhisho, basema twende tu pale kwa kisima. Bato baza na baka difficile. Batu benye bako na matatizo magumu, Bato baza na pasi moko exagéré. batu bako na mateso mwa Des kupindukia, maladies compliquées, incurables. magonjwa siyopona ya kusumbua. Tous ces gens-là Hao watu wote bazalaki placés na Bethsaida. waliwekwa kwenye Bethsaida, Et Bethsaida na Bethsaida ezalaki place ya bato bazali désespérés. ilikuwa fasi ya watu maisha kata tumaini, Ni la chirurgie, wala uganga ni la médecine wala kinganga ekosala bango eloko te. haiwezi wasaidia Mais tena. pourquoi bazalaki wana? Lakini kwa nini balikuwa pale? Bazalaki wana bazozela eloko moko. Balikuwa pale bako na ngoja kitu kimoja, Bikamwa. miujiza. Parce que sans bikamwa Maana bila miujiza elike eza te. hakuna tumaini. Parce que minganga balobi malade oyo ekobika te. Maana bamunganga basema hii magonjwa haiwezi pona. Mokili lobi problème oyo eza na solution te. Dunia inasema hii shida haina suluhisho. Wana muto abaluki gauche à droite Pale mtu anageuka kushoto na kuume, akobetela frein na Bethsaida. anaweza pigia, anaenda simamia ku Bethsaida. Place wana azozela ange akita Pale kuna ngwa malaika ashuke agite l'eau. atibue maji,
Et Bethsaida ezalaki na condition. na Betsaida ilikuwa na shurti, Oyo akobwaka ya liboso. watajitupa wa kwanza Te azobika. ndio anapona. Et bon bazako mi bwaka ya liboso. Walikuwa wanajitupa wa kwanza, Bazalaki ko recevoir guérison. walikuwa wanapokea uponyaji. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Tala Bwana. maintenant multitude ya malade. Ona sasa wingi wa wagonjwa Batonda miwana. banajaa Na pale, paralytique. na viwete, Muto aza paralysé. mtu mwenye kiwete Yepe aza wana. naye iko pale, Bazo wela. banafia, Oyo akosote ya liboso. wataruka wa kwanza Yede azobika. ndio anapona. Et je pense que Na mimi nawazia na Bethsaida Betsaida ezalaki na système moko ilikuwa na hali moja, chacun pour soi. kila mtu na lwake, Olio. Chacun pour soi. kila mtu lwake. Cela veut dire Sema mwana moninga. Cela oyo asana makasi. nisha mtoto mwingine hakuwake mweko na nguvu, Te azo yamba lobiko. ndio anapokea uponyaji. Cela veut dire likambo ya kosunga nezate. Ni kusema pale hakuna vya kusaidiana, Chaque mutoye na ndenge na ye. kila mtu alikia lwake. Komoni mokili tozanango. Naona dunia tuko naye, Les grands se protègent. wakubwa wanajilinda. Soko zeli muto alekisa yo. Kama unaambia mtu akupitishi, Okolekaka te. hautapitaka. Loba amen. Sema amin. Tozana mokili moko ya olio. Tuko na dunia moya, kila mtu Chacun lwake, pour soi. kila mtu lwake. Tozana mokili ya ba ingrat ya ba egoiste. Tuko mudunia watu wa kujipendelea, wasiokuwa na shukrani. Oyo asana ngo azolinga kaka azalaka na yango. Vyenye iko navyo iko napenda yenjo aendelee kuwa tu navyo, Et c'est comme ça etezalaki na Bethsaida. na njo vile Betsaida kulikuwa. Oyo aza makasi nde azoyamba guérison. Mwenye iko na nguvu njo anapokea uponyaji, Le faible batikali wana. bazaifu banabakia pale. Lokola papa oyo asali 38 ans. Kama vile baba amefanya miaka 38 Amesani déjà na Bethsaida. amesha zoea Il Betsaida, a compris déjà sa situation. tayari alikuwa alishaelewa maisha yake, Que na kotika la kabo c'est comme si on est comme makangai. kwamba ndabakili yangu hapa iko saa hii nje tanibebaka. Otiaka conclusion na vie na yote. Usiteke mwisho ku maisha yako. Nzambe nde aza na liloba ya suka ya. Mungu ndiye ana neno la mwisho mpendo. Soki Nzambe alobi nano esili te. Kama bado Mungu hayasema mwisho, manake mwisho bado. Kozalaka désespéré te. Usivunjikake moyo. Nzambe nde azalaka na liloba suka na bomo ya mwana na mutu. Mungu njana kwaka na neno la mwisho ku maisha ya mwanadamu. Ata bato bayaki sima badepase yo. Hata vibalikia nyuma wanakuvuka. Nzambe ayebi ndenge nini ya korekipere yo. Mungu anajua namna gani atakugombolea muda. Papo avandi 28 ans. Huyu baba anaika miaka Bato 33. bayasima babika. Watu walikia nyuma wanapona. Meya aza wana. Lakini yeko pale. Bible zoloba. Biblia nasema Tangu azaleki kolinga akenda yepe. sasa alikuwa anataka naye aende. Mutu mususu adepase ye. Mtu mwingine anamuruka, Azongi lisusu. anarudia tena. Tangu maye za agite. Sama inatibuliwa. Azako mona. Alikuwa anaona. Me makasi ya ye kokoma place maye zoningana. Lakini fasi yake ya kufika, nguvu zake za kumfikisha kwa maiko na tingizika. Azokoka te. Hawezi. Izaloko moko ezo empêcher ye. Kwa kichume kwa kina Mutu mzuia. mususu aleki liboso na ye. Mtu mwingine anapita mbele Mitangu yake. nazo tanga Bible nazo mituna. Na wakati nilikuwa nasoma Biblia Mais soki najiuliza, papa azalaki ko oser. kama ubaba angelikuwa anapima, Soki azalaki ko oser. kama alikuwa anapima, Mais pourquoi pas azalaki kozonga lisusu sema. kwa nini alikuwa anarudia nyuma tena? Il a fallu tango ameki mususu adepase ye atikala pembeni ya mai. Ilibidi wakati anapima mwingine anamuvuka, shabakilie pale pembeni ya Mais maji. nini eza koleka? Lakini nini ilikuwa inafanyika? Tango mususu adepase ye Sasa mwingine anamuvuka, azongi lisusu na point de départ. anarudia tena pale pale Abandi kumwanzo. kozela mai ezala agité. Anaanza ngoa mai tingishiki. Ekoleka bata mai eza agité te. Haitapita wakati mai inatingishika. Et tango mai ekomi agité. Na sasa mai inatingishika, Alingi ameka lisusu. anataka pime tena. Badepase ye. Wengine wanamuvuka. Eloko moko ebloke ye. Kitu mwe na mzuii. Mutu mususu abiki. Mtu mwingine anapona. Yatikali kaka malade. Yanabakia pale. Pendant 38 ans. Muda wa miaka 33 na Sans nom. bila jini, Sans situation familiale. bila maji ya Sans chama, profession. bila kazi, Azo nyokwa mazolela. anateseka kwa nali. Na Bethsaida. Betsaida Ezalaki mutu na ndenge na ye. ilikuwa kila mtu na lwake. Eza mutu oyo famille ebwaka. Kwa mtu jamaa ilitupa. Parce que na Bethsaida ezalaki na mutu te. Maana Betsaida hakukuwa na mtu. Soki azalaka na membre ya famille. Angelikuwa na mtu wa mjamaa. Pele abandaki kosunga ye abwaka ye avant. Kama angelikuwa anamsaidia mtu pembeni. Peut-être ezalaki na bato. Pengine kulikuwa watu. Oyo bazalaki na bato. Balikuwa na watu. Bazalaki kosunga bango. Balikuwa na wasaidia. Quand l'eau est agitée. Wakati mai inachibuliwa. Basungi ye amibwaka na mai. Anamsaidia jitupe mumai. Mais paralytique oyo. Lakini ukiwete. Azalaki
azalaki na mutu te. hakuwa na mtu. Eza na kategoria ya bato. Kuna aina ya watu Yaya aza na mutu te. pendo hana mtu Lokola yo. kama wewe. Soke kwa ilio lelo. Piki kwangu kia Oza kwa na leo mutu te. hauna mtu Oya koki kokote la yo. anaweza Mena kukusemea. deklare na pokwa lelo. Natangaza jioni ya leo, Tika nzambe yo ndimela. achilia Mungu uliye mwamini Meme na situation difficile. hata maisha magumu. Esika mwana na mutu wako pesa solution Kwenye te. mwanadamu wasileta jibu, J'ai la foi. nina imani Que lisungio yezanga kate. kama msaada yenye Na ikosekana tangu ya pasi. wakati wa mateso Ekokenda komimonisa na vina ina yo. kujionyesha kwa maisha yako, Etanyo so azomeka azokoka te. na wakati teko na pima na shindwa, Soki alingi aseye mususu adepase kama ye. anataka ingie mwingine anamvuka. Et je pense que Na mimi nawazia tata oyo azalaki déjà découragé. huyu baba alikuwa ishavunjika Mais na moyo, pamboli Nzambe. ila nabariki Mungu Abima Bethsaida te. hakutoka Betsaida, Atikala Bethsaida. akabakia Na Betsaida. kati na ye ayeba. Ndani yake alijua Na kobikela ao. nitaponea Na hapa. deklare na pokwa lelo. Natangaza jioni ya Ata leo, bitumbe telemi. hata vita vinainuka, Kotika losambo te. usiache maombi, Kotika Yesu te. usiache Yesu. Yesu ndiye akopambola yo. Yesu ndiye atakubariki, Yesu ndiye akobikisa yo. Yesu ndiye Na atakuponyesha. lingine agrave. Nataka niongeze Yo. wewe Okobonga ao. utafanikiwa Ata hapa. batu bayaki sima na yo badepasa Hata yo. walipita nyuma yako Tika na wanakuvuka. deklare na poko lelo. Tangaza jioni ya Mutu leo, na mutu azalaka na tana kila ye. mtu anakuwa na wakati yake. Ezalaki tana bango. Ilikuwa wakati yako, Metana yo ezoya. wakati yako pia nakuya. Etika na 50 jours oyo. Msukuma 15 hizo Bato oyo babika ava yo. walipona mbele yako, Bamona nzambo ya bosa na kabatu na baada yete. Mungu mwasa wake Et baki yako. j'ai la foi. Na ninaamini Prière oyo kosila te. hii mambo haitaisha, Nzambe akeko visite yo. kwenda kutembelea. Oya lobi amen. Wanasema Tika amina. lopoko na nzambe ezala Acha likolo na mkono wa ye. Mungu ya juu yako, Malgré temps ya souffrance. ijapokuwa muda wa mateso, Malgré temps ya maladie. ijapokuwa muda wa magonjwa, 50 jours oyo. hii misukuma Nzambe nalola akeko pesa yo solution. kwenda kupa suluhisho. Etika na deklare boye. Acha nitangaze hivi, Bisika nyonso. bali vote Oyo problème evandisa yo. ambapo shida ilikuikalisha 50 jours ekeko longola yo. 15 enda Oya kutosha, pesinga amen. ananipa Je amina. déclare Natangaza la victoire, ushindi, libération, ufungulivu, percée, kupenya, changement ya vie. mabadiliko ya maisha. Esoko lobi amen. Kama nasema amina, Ekeko lata nzoto au nom de Jésus. inatavaa mwili kwa jina la Yesu. 38 ans. Miaka 38 Na kati ya pasi. mumateso, 38 ans na kolela. miaka 38 ya kulia, 38 ans na douleur. miaka 38 ya machungu. Bakomi kobenga ye l'homme de Bethsaida. Banaanza muita mtu wa Betsaida, L'homme de douleur. mtu wa Parce machungu, que mokili ezalaka na tendance. maana dunia inakuwaka na mawazo. Soko ozonyokwama. Kama unateseka, Balongoli kombo na yo. banatosha jina yako, Babambi okombo wa problème. banabandika jina ya shida. Yango soki mutu akufi. Ndio maana mtu akikufa Baefase kombo na ye. banafuta jina yake, Babandi kobenga ye dépouille mortelle. banaanza kumuita Babandi marehemu, kobenga ye ebembe. banamuita maiti. Kombo ya Jeanne ya Suzanne Jina ya Bungi. Jeanne Suzanne Je na potea. déclare ce soir. Natangaza jioni ya leo, Kombo nyonso ya pasi. majina yote ya Oyo mateso babamba yo. ye balikupatia Nzambe nanga ke kolongola yango Mungu na wangu anaenda itosha. 50 jours. Siku 15 Nazosambela niko naomba 50 jours oyo. siku 15 Elongola yo na piscine nyonso. ikutoshe Na mukisima bisika kyote, nyonso ya pasi. fasho ya mateso Esika mokili etia ya yo. dunia ilikuweka, Esoko na zondima kama naamini 50 jours. siku 50 Eke komemela yo victoire. nakuletea ushindi. Loba eya. Sema Bwana, Problème nyonso. kila shida Oye umela na vie na ngai. yalishakawia maisha yao Ezotikala na prière oyo. itabakia mwa hii maombi. Telema place ozali. Telema place ozali. Simama kwenye huko, Telema place ozali. simama kwenye huko. 50, 38 ans. Miaka 38, 2 ans te, 3 ans te. hapana miaka 2, miaka 3, Azonyokwama. anateseka, Alingi asala bo mususu wa dépassé. anataka afanye hivi, mwingine anavuka, Alingi asala bo mususu wa dépassé. anataka afanya hiki, mwingine anavuka. Cela veut dire Ni kusema guérison ezalaki na liboso na ye. uponyaji ilikuwa mbele yake, Mais incapable lakini hawezi ya kosaisir yango. kuingia ndani, Ya kosaisir yango. kuichika. Uponyaji ulikuwa mbele yake. Lobiko ezalaki liboso na ye, Lakini hawezi kupona. me azalaki incapable kobika. Acha nikwambie. Tikana bisa yo Unachokitafuta nyonso ozoluka haiko mbali na wewe. eza musika na yote, Iko pembeni yako. eza pembeni na yo. Siku 50 50 jours oyo Mungu ameenda kuachilia neema Nzambe ake kolibere grâce ya kupata kiurahisi ya kozwa na bopete
yale ambayo litafuta muda wa mwaka mrefu. nyonso olukaki bambula ebele. Na deklare boy, Natangaza hivi, oyo lukaki bambula yenye ulitafuta miaka ezalaki musika na yote, havikukuwa mbali na wewe, mais il y avait une mystique, lakini kulikuwa giza, une puissance ya ténèbres kulikuwa uwezo wa giza qui s'opposait yekwenda pingana, malgré la présence ya miracle, ijapokuwa uwepo wa mais miujiza, au vivre yango te. lakini usiishi Na longolio na saison na wana kutosha mwele kaka majira. ndenge na zotea Kisi ya kodepase nga azate wakunivuka haiko. turu oyo Mara hii ngape na kotemwanye Damia nashuhudia, eyao Bwana, ezala batu badepasa kuko watu walivuka batikanga na situation oyo wakaniacha mwai maisha e batemwanye grandeur ya na nzambe. wakashuhudia ukubwa wa Mungu. Mais na 50 jours Lakini usiku wa 50 kuya nyonso kila uwezo oyo ezalaki kosala yalikuwa nafanya bato bayaki nsima watu walikia nyuma badepase ngai, wanivuke, lelo ezokwea leo itaanguka, na kozala depase te sitavukiwa. turu oyo Mara hii ngape nazobika Damia pia ndapona, ngape nazotemwanye nami ndashuhudia, nazopima ndatoka na kibuloka te umupangai, nazopima ndatoka na oppression umashambulizi, nazopima ndatoka na situation hii hali. laba fa Sema moto, laba eya sema ya Bwana, 38 ans c'est trop. miaka 38 ni mingi. Tombola maboko mibale likolo. Inua mikono mbili juu. Loba 38 ans c'est trop. Sema miaka 38 ni mingi. Ta ekoki Wakati umefika, nazopima place oyo, nitatoka ifasi, nazopima na situation nitatoka mwa hii maisha lelo leo. 50 jours Siku 50 nazopima. natoka. Quand un malheureux crie, Wakati mwenye ule analalamika, Dieu Mungu oya sana lola yuko mbinguni ayokaka. anasikiaka. 50 jours Siku 50 samba ke koyoka prière na Mungu ngai. anasikia maombi yako. Loba feu Feu. beta pa moko liboso. Piga hatua moja mbele. Ayaya beta pa moko liboso. Piga hatua moja mbele. Loba ndenge na beti pa liboso. Sema kisi napiga hatua mbele. Na kiko bima place nyonso Nenda toka fasi yote ya pasi ya mateso esika na vanda ki mikolo epele kwenye niliikala siku mingi, na pimi natoka, na pimi natoka. fi nyonso Maisha yote oye yibanga kombo yaliniibaka jina, oye salanga na nyokwama yalinisababisha niteseke, oye ponisaka nga pasi yananiingiza mu mateso. lelo na pimi na kati Leo natoka ndani e na deside lelo na nimeamua leo na tour na ngai kwa wakati wangu mutu moko te akodepase ngai hakuna mwatanivuka. oya ngai Yangu mie ekotikala ya ngai itabakia yangu. eyao Bwana, esprit nyonso kila pepo ya opposition ya upinzani oyo apeshaka ngai yananizuiaka na rekipere nisibebe miracle na ngai miujiza yangu, ekwea ianguke, ekwea ianguke. peta mapoko ekwea Piga mikono yanguke. onote 50 jours bongo te maboko akomata likolo loba esprit nyonso ya retard na bengani yo na vie na ngai na famille na ngai après 50 jours Kisha siku 50 na kozala kokoma na temps ndakuwa nafika kwa wakati, na bon moment kwa wakati mzuri. oya kokoma na retard Mwenye atafika nyuma ndoki ase a récupérer mzee alishabeba, ekosimba te haitakamata. toto aza kosala nini Baba alikuwa anafanya nini? soki alingi amibwaka Kama anataka ajitupe, mosusu aleki mwingine anapika. cela veut dire ye azalaki na retard ya komibwaka Ndio yeye alikuwa anachelewa kujitupa. eza na bato ebele aza na retard ya kobonga retard ya kosepela retard maintenant esprit ya retard wana lelo ezokwea Kuko mtu hapa alishachelewa kufanikiwa kupata, kuchelewa. Ile kuchelewa leo iko inaanguka. loba au nom de Jésus Sema kwa jina la yo Yesu. mulimo na retard Wewe kwa kuchelewa na penkaniyo na kufukuza, pima toka, toka. peta mapoko ekende Piga mikono iende. Le feu. Yo monimo en retard. Tika finanga. Ndengo zo sambela.
Retare tika vina yo, retare tika yo. Matissa prière, Matissa prière. Monte belli. Chauffez. Retard nyonso. Oye telemina vina yo. Beta maboko. Etika yo. Ekende. Engozo santo. Retard ya kosima bongo. Retard ya vie. Fire. Retard ya vie. Retard ya vie. Fire. Lelo. Fire. La moto. Fire. La moto. Fire. Etika yo. Fire. Ekweya. Fire. Retard. Fire. Onote. Jésus. Mapoko ne matalikolo. Ikono kwe pande juu. Na santiro bandiko mata na Nasikia unaanza pande. Lelo na mono bando sambele. Leo naona unaanza omba. Depuis to bandaki. Tokea tulianza. Beta pa moko liboso. Piga hatua moja mbele. Loba papa sakola na sakola. Sakola dadi. Omoni mutoyo. Unaona huyu mtu? Batu nyonso babosa na kie. Batu wote balimusabwaka. Mutu moko tazaliki kumona hii. Hakuna mali alikuwa anamuona. Mais ce jour là. Lakini ile siku Ezaleka lokola lelo. ilikuwa kama vile leo. Yesu a visité Bethsaida. Yesu akatembelea Bethsaida. Yesu. Au commencement il était la parole. Pale mwanzo alikuwa neno. Et parole wana ezalaki nzambe. Na ule neno alikuwa Mungu. Et parole wana fait chair. Na ule neno akavaa mwili. Akoti na Bethsaida. Akaingia Bethsaida. Na yuko annonce yo. Na kia kukupasha. Na 50 jours. Musiku 15. Nzambe mobimba. Mungu mumzima. Akoti na église oyo. Ameingia maikanisa. Bible lobi Jésus akoti. Biblia inasema Yesu akaingia. Akotela ki bambaladi nyonso te. Hakuingilia magonjwa yote. Losambo nanga nde mateya nanga. Maombi yangu njoo mahubiri yangu. Tika 50 jours oyo. Achilia siku 15 hii. Ezala ya batu nyonso te. Isiku ya watu yote. Me ezala kaka ya Lakini yo. watu yako amen. Place ozoyo kamongongo oyo. Wenye kusikia hii sauti. Tima amene lata nzoto. Sema amina ive mwili. Amen. Tima amene komela yo. Amen. Tima amene vivre miracle. Amen. Ezala kana musala mususu yaya. Kuna kwa kazi Oko kanisa ya église. unaweza sia kanisa. Orkeza ya yo. Kumbe ni yako. Jésus a so visité Bethsaida. Yesu anatembelea Bethsaida. À cause à un homme. Sababu ya mtu. Oublié. Ambaye amesauliwa. Sa famille. Ametupiliwa na Mais l'eau les monie. ila mingu Na ikamwona. déclaré na poko lelo. Natangaza jana leo. Mutoyo babuaka. Mtu umevaliti. L'eau les monie yo. Mingu inakuona. Yoyo bakipa kayo lisusite. 50 jours oyo. Zambe amoni yo. Etika na confirmer boy. 50 jours. Eza 50 jours na yo ya visitation. Zambe akeko mimoni sana vina yo. Kuonyesha maisha yako. Na ndengo tika la komona te. Kisa ujawahi ona. Tangu na zote. Na woni zambo ya kolelisa yo na eseko. Eloko ye nyokola yo. Ekeko ya ma visitation ya nzambe. Esoko lobi amen. Beta maboko nzambe amona yo. Beta kelelo nzambe amona yo. Amona mopali na yo. Amona pana na yo. Amona pasi na yo. Amona minyoko na yo. Amona malade na yo. Teto zobeta maboko. Namoni nzambe ko visite yo. Musalo yo. Eza ya batu nyonso te. Yesu akeko mite place. Isika yo zali. Je déclare. Je prophétise. Que 50 jours. Eza ya visitation. Yes, come on, daddy. Est-ce que ça l'a délaissé mon quoi? Un homme abandonné, délaissé par sa propre famille. Mais l'eau le moni. Yayezalaka mukolo. Oyo moni pesa lola. Etali yo bisiko zali. Onzambe e visite yo. Olobi ezanga to ezanga te. Mwana mbali oyo. Atikami na batu nyonso. Akanga miso afongola. Amoni lombe mobali liboso na Yesu amonaki. Je déclare ce soir. Yesu akekomona malade na yo. 50 jours oyo. Na déclaré ma qualité de l'homme de Dieu. Et kosile la yo na malade wana te. Tu seras guéri. Tu seras protégé. Tu seras béni. Ma porte kofongola.
Come on, daddy. Come on. Loba menela tazoto. Sema amina ivae mwili. Jésus a visité ye personnellement. Yesu akamtembelea yeye peke. Likambo ya ange. Haiko habari ya malaika. Likambo ya maite. Haiko habari ya maji. Mafuta te. Hapana mafuta. Jésus lui-même. Yesu yeye peke. A géré annonce. Mwili na nyama. Devant cet homme. Yesu akomi atelemi liboso na ye. Etango fongoli. Salifungula. Atali mopalo ya yebite. Angalia maneno mwajua. Tato ya jenate. Baba mwaya funga. Asambela te. Hakuomba. Ngana yo tozo jene. Mina wetu nafunga. Kano tozo sambela. Mina wetu naomba. Soki Yesu. Kama Yesu. Asalela kibolambu. Alifanya wema. Muto ya sambela te. Muto hakuomba. Tayere ayeba yete. Kwanza kumjua. Bazotuna nani abikisa ikiyo. Ayebi muto abikisa yete. Menkaja omar. Na yebo yako pambola ngai. Na yebo yako kambola ngai. Na yebo yako tombola ngai. Kombo na ye Yesu. Lelo ako visite ngai. Leo atanitembelee. Amene na yo ezabiente. Amina kwa iko mzuri. Loba amene Nzambe amona yo. Sema amina Mungu akuone. Oui. Ndio. Soke akobikisa muto ya yebite. Kama nesa ponya mtu mhamjui. Komanga ona yebie. Kivipi mimi mwena mjua? Nanda kuna ngai fufu ezali. Mwenyumba wangu bunge na kosa. Madesu ezali. Maragi na kosa. Na tike yango. Na iachi. Pona ye. Kwa ajili yake. Yaya. Balinga toba tika. Mapendo la bahati. Turoyo. Mara hii. Nzambe akeko visite yo encore. Nenda kutembelea tena. Baso tuna ye. Bana mulisi. Takeri. Nani alikuponya? Abina yebi ete. Asa simuchu. Mengai. Lakini. Na yebi o yakupambola ngai. Najua matani na yebi o yakobali sangai. Najua matani na yebi o yakobiki sangai. Najua matani ponya. Na mjua. Na yebi ye. Jina lake ni Yesu. Komo na Yesu. Ninatangaza jioni ya leo. Unapoamini. Tango zondima. Siku 50. Sengani su. Pingu inaenda kukutembelea. Yale kia visite yo. Loba amene makambo salema. Sema amina mambo ifanyike. E Bible lobi. Yesu akutie Yesu atunie mtuna. Yesu akamkuta akamuuliza. Est-ce que veux-tu être guéri? Je, unataka upone? Ça c'est quelle question là? Ini ulizo gani? Ngana sana pass. Mimi niko mateso. Est-ce que tu nangali susu est-ce que ulingi ubika? Je, unaweza niulize tu nataka kupona. Mais soki nazao. Kama niko hapa. Mena yeko luka lobiko. Si nilikia tafuta uponyaji. Nzambe asala kabongo te. Yesu Mungu afanyike vile. Nzambe afa aval sale la yo loko. Mungu mbele akufanyia kitu. Akolingana no ayeba posa ya motema na yo. Atataka ajue kwanza haja ya moyo wako. Est-ce que ulingi kopika? Je, unataka kupona? Parce que zana batu. Bako batu. Pasi na bango. Mateso yapo. E koma lokola objet ya commerce. Isha kwa vile biashara. Yaya, akolinga vanda na situation wana. Anaweza penda ikale mwali maisha. Batu bayoke la kaema wa. Usidi batu msikilie ke huruma. De Yesu atuniye. Est-ce que ulingi obika? Je, unapenda upone? Iyo katata oyo. Sikio baba. Nazana mutu te. Mimi sina mtu. Mais ozoluka lisusu nani? So uko na tafuta tena. Oya zali boso na yo. Ume iko mbele yako. Aza plus que batu. Iko zaidi ya mwatu. Je déclare ce soir. Natangaza leo. Yo. Wei. Zambe na ngai. Mungu wangu. Yende apui na yo. Yejo msaada wako. Oyo batu bakoka kite. Ye batu hawakuweza. Na 50 jours. Siku 15. Zambe akeko sale la yo. Umeenda kutendea. Loba eya. Sema Bwana. Leo. Esika batika ngai. Yenye waliniachaka. Yesu yaka kolokota ngai. Yesu ke unilogote. Maboko na yo leka mutu. Mikono kuevuke kichwa. Maboko na yo leka mutu. Mikono evuke kichwa. Batika yo wapi? Bali kuachaka wapi? Nazo sambela bazonga bakuta yo wana te. Niko naomba barudie basiku. Loba eya. Sema Bwana. Esika batika ngai. Wewe waliniachaka. Kolo. Baba. Yako longola ngai. Kuya unitoshe. Longolanga na passion. Unitoshe mwa mateso. Longolanga bisikoi. Unitoshe ifasi. Peta mapoko longwa passion. Mikono toke pale. Peta mapoko makolo. Yaya beta maboko. Na chômage bisika batika yo. Ozobima. Na stérilité. Bisika batika yo. Ozobima na boko lelo. Bakisa prière. Zambela lisusu. Mata. Bisika batiaki yo. Lelo ozobima. Bisika bakondana yo. Lelo bima. Eta maboko. Eta makolo. Na célibat. Na stérilité. Na pauvreté. Bisika babuaka yo. Fika nzamba dadu. Alongo na yo. Nengo ozosambela. Ozobima. Pokwa lelo. Eza pokwa na yo. Pokwa lelo. Eza
Pesa poko na yo. Bisika nyonso. Babosa na yo. Batika yo. Tika lelo. Nansela ya priera. Obima, 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 obima. Kolo. Lelo na bimi. Lelo na bimi. Longola ngai. Nakati ya pasi. Onote. Jésus. Sama boko lokolo zo ya mbeloko. Inua mikono kama mtu unapokea kitu. Yesu apesi ye 3 commandements. Yesu akampa maagizo matatu. Ya liboso. Ya kwanza, Aibisi ye. kamwambia Lève-toi. simama. Ya mibale. Ya pili, Prends ton lit. kamata kitanda kyako. Ya misatu. Ya tatu, Marche. wende. Lève-toi. Simama, Prends ton lit. chukua kitanda chako, Marche. tembea. Tobandi na lève-toi. Tunaanza na simama. Lève-toi. Simama C'est un ordre difficile. ni oda yenye iko nguvu, Parce qu'auparavant, ça n'a pas marché. maana mbele havikuendekaka, Mais ce n'est pas si ça n'a pas marché en 2015. lakini haiko kusema jua ikuendeka mu 2015 Et qu'on marchait était en 24. na mu 24 haitaendeka. On a déclaré boy. Natangaza hivi, Oye marcha qui était na passé. Kenya kikuendeka jana Après 50 jours. kisha siku 15 Et qu'on marchait au nom de Jésus. itaendeka kwa jina la Yesu. Alors, lève-toi. Akaambia simama. Si dans le passé, Kama jana omeka kotambo le simbate, ulipima kutembea mais vikukamata, je suis déjà là. lakini ishakuwa. Lève-toi. Simama. Je déclare ce soir. Natangaza leo Oye simbate na passé. Kenya vikuendeka jana Na présent eko simba. leo vitakamata. Na déclaré ma qualité de l'homme de Dieu. Natangaza kama Yaya mtumishi wa Mungu. timelangai. Neno niamini. Na turu oyo. Mara hii Makambo eko mambo simba. itakamata. Obéis seulement. Titu. Alors lève-toi. Sasa simama. Soki nazalaka yo. Kama ningekuwa wewe, Pero te lobi. kama tunasema Seigneur, ça n'a pas marché. Bwana vikuendeka Et marchant à nous te. aviaendeka. Comment je veux me lever? Kivipi Mais ndasimama? cet homme a obéi. Lakini yule mtu akatii. Dans 50 jours. Musiku 15. Obéi. Tosaka ka Saint-Esprit. Dis. Yaya. Oye simba kite. Eko simba au nom de Jésus. Wewe kwa uwe tu mtiifu kwa Roho Mtakatifu. Bia vikukamataka vitakamata. Alors lève-toi. Sasa simama. Même si un marché qui t'est Hata passé. kama vikuendeka jana, Eko marché. hapa vitaendeka. Yaya atelemi. Pendo akasimama. Marche. Tembee. A obéir na commandement. Akatia agizo. Mutoyo 38 ans. Mtu miaka 38 Atambola te. hakutembea Lokola na film. kama filamu. Ameka lokolo isimbi. Apime mguli na kamata. Misise simbi. Mishipe na Mikuwe ye kamata. makasi. Mifupe na kwa Muto nguvu. atamboli. Mtu akatembea. Nyonso zalaki paralysé. Vyote vilikuwa Sur vinalema. le plan spirituel, Katika ulimwengu wa roho, financier, kipesa, physique, kimwili. et yamba nguya ya kotambola. Ipokea uwezo wa kutembea. Je déclare, Natangaza dans 50 jours, usiku wa mzima nyonso ye marcha kite. yote yenye haikuendekaka Eko marche na famille. itaendeka mjamaa, Eko marche na musala. itaendeka mukazi, Eko marche na santé. itaendeka mwafya, Eko marche. itaendeka. Loba eko marche. Sema itatembea. Marche. Kaambia tembee. Lève-toi. Simama. Prends ton lit. Kamata kitanda Et ça kyako. c'est compliqué. Ila Parce que ieleweke. l'idée c'est là qui comme manga. Maana kitanda njoo ilikuwa inanibeba. Mais tout le coquille. Lakini wakati nafika, Oh bazako soutenir yo. beba alikuwa nakusaidia. Yo poko soutenir bango. Na wewe nenda wasaidia. Hallelujah. Come on. Come on. Amen na wewe sa tellement to sambela. Amina kwa iko mzuri simama. Nalobi boy. Nasema hivi. Oya sombelo saki ya fufu. Malikusia saki ya bunga. Okosalela ye provision. Utamfanyia akiba. Loba amene totika. Sema amina la uache. Oya eda yo na vie. Malikusaidiaka kumaisha. Yo poko tia ye poa. Na wewe pia utamsaidia. Oya eda yo na tango ya faiblesse. Malikusaidia wakati wa masaibu. Yo poko soulever Na wewe ye. utamunyanyua. Yaya mokilezela katuru atu. Penda dunia inakuwa kwa siku kwa Omemaki siku. nga lobi. Ulinibeba Mais jana. après 50 jours. Kisha siku makumi Kapa tano. na kotombola Na yo. kuinua. Nakotika yo te na kotombola Sitakuacha yo. na kuinua. Emmanuel. Emmanuel. Grâce ya Nzambe tombola yo. Ema Mungu ilikuinua. Kotika musala oyo te. Usiache hii kazi. Yo pe tombola Na wewe yako. inua hii. Loba fire. Fire. Tokomi na saison nini? Tunafika wakati gani? Mutu nyonso oyo amema ngai. Kila mtu malinibebaka. Oyo asoutenir ngai. Malinisaidiaka. Ngapenda kusala nini? Na mimi ndafani ndamusaidia.
Na osala nini? Na kusutenir Tango pia. bampia kopesa nga ba 10 ba 5. Wakati wa kukosoa lipa 5 10. Metangu Nzambe azomatisa. Lakini sasa Mungu ananinua. Bamba mutu wana ba 100,000 ba 50,000 Iga dollars. ule mtu 1,100. A comprendre que Aelewe kama bolamu epola kate. wema yuo Et zake. je déclare. Na mimi natangaza. Eloko nyuso emema yo. Chochote kilikubeba. Ekomi tour. Inafika wakati. Yopo kenda komema yako. Oyonde ibeba. Loba amene la tanzoto. Sema amina ivae mwili. Tombola maboko tosambela. Ina mikono tuombe. Tana biso esili. Wakati Je naishi. vous parle des choses qui vont passer dans 50 jours. Nabambia vitu vitafanyika msiku 15. Nazo préparer yo. Iko kutayarisha. Même baer na yo. Hata mwenye nyumba wako. Baer. Ule mwana kupangisha. Nazo préparer ye. Niko na mutayarisha. Avanda na yo bien. Aikale na we mzuri. Parce que lobby. Maana kesho. Okoteka mwa poa. Utamsaidia. Tato amemi mbeto eza komema ye. Huyu baba kabeba kitanda alikuwa na mubeba. Ayebisi mbetu. Kambia kitanda. Na suis ordre. Na apata agizo. A partir ya sasa hivi. Kwanzia saa hii. Okomema kanga lisusu. Hautanibebaka tena kitanda. Mengai na kotombola yo. Mienda kuinua. Na kotika yo awate. Sita kuacha hapa. Na komema yo quelque part. Na kubeba fasi fulani. Dans la vie. Mumaisha. Soki mutu asunga yo. Kama mtu alikusaidiaka. Yo pe sunga ye. Nawe pia umsaidie. Amen. 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 Mutu abimisa yo amema yo awa. Mtu alikutoshaka hapa akakubeba hapa. Tangu yo tombwami. Sasa unainuliwa. Yo pe mema ye. Na umubebe. Déplacer ye pe. Mubebe pia fasi naye. Tombola maboko tosambela. Inua mikono tuombe. Tombola maboko tosambela. Inua mikono tuombe. Cet homme guerrier. Huyu mtu akapona. Batu bayeba ye. Batu balimjuaka. Tangu akomi na temple. Sana fika muhekalu. Batu ni nani abikisi yo? Bakamwezi nani mwana kuponyesha? Alobi na yebite. Sasa mimi simjui. Ambo. Oyebite. Haujui? Yebite. Sijui. Mutu moko nakutana kina ye. Mtu mani kutana Hebi naye. singa lève toi prends ton Aniambia lit. simama kamata Tangu kitanda na wewe. sali yango esa Sasa marche. nilifanya vikaendeka. Un jour aza na temple. Siku mweko mkanisa. Ce que j'aime. Kenye mimi Mutu napenda. anatika kinda kwa Nzambe. Ule mtu akuacha Un jour nyumba. aza na temple. Siku mweko mkanisa. Ndiye kukutana na Yesu. Jaka kutana naye. Atala boyi. Angalia hivi. Yesu ayebiye. Yesu anamjua. Yepe amoni. Na akaona. Abi elongi onde bikisanga. Huyu mwanaume njoo aliniponyesha. Makambo Nzambe akosalela yo. Yenye Mungu atakufanyia. Na bondeli yo. Na kusi. Après 50 jours. Kisha siku Je 15. parle comme un visionnaire. Naongea kama mwenye maono. Je parle comme un homme de la foi. Naongea kama mtu wa imani. Nazomona deja yo na 2024. Tayari niko nakuona mu Na 2024. 2032. Mu Na 2032. 2060. Mu 2060. Makambo Nzambe akosalela Yenye yo. Mungu atakufanyia. Etindika yo ko demeurer dans sa présence. Ikusukume kudumu katika uwepo wake. Okomi président. Hata unakuwa rais. Okomi ministre. Unakuwa waziri. Okomi ambassadeur. Unakuwa balozi. Kotika Nzambe te. Usiache Mungu. Loba eya. Sema Bwana. Esprit ya paralysie. Pepo ya ulemavu. Pima na vina ngai. Toka kwa maisha yangu. Pima na misala. Toka mkazi. Pima na famille. Toka mjamaa. Pima. Toka. Pima. Toka. Pima. Toka. Peta maboko pena. Piga mikono fukuza. Le feu. Hey. Esprit ya paralysie. Bima, 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 bima. Yaya Sambela. Paralysie. Paralysie financière. Paralysie des relations. Paralysie des opportunités. Paralysie des ouvertures. Lelo epela moto. Lelo epanzana. Lelo ebeba. Yaya Sambela. Paralysie. Oyo neutralisa. Vina yo. Epela moto. Epanzana. Ebeba. Moto. Feu. Yahweh. Olobinini. Na pokwa lelo. Paralysie. Na finance na ngai. Na ba relation na ngai. Ya opportunité na ngai. Epela moto. Epanzana. Paralysie. Oyo ezosala. Na stagne. Epela moto. Epela moto. Paralysie. Oyo ezosala. Na evolue te. Onote. Yes. Sala maboko lokola mutozo ya mbeloko ya vandi ya telema. Inua mikono kama mtu anapokea kitu manikala simame. Na bondeli yo. Na kubembeleza. A ma qualité de père. Kama baba. Attitude na yo. Hali yako. Ezala ya paralytique. Iwe ya kiwete. Alobaki tete ngana kozala nanga tangu mayi kozala agité. Hakusema hapana mimi nangwasa mai itatibuliwa. Ndena komibwa kaka. Njoo ndajitupa tu. Il n'a pas fait ça. Hapana hakusema vile. Il a cru. Aliamini. La parole libérée.
kwa neno ambalo limeachiliwa. alobaki te na kozela mai Hakusema nangoya mai na hapana. kozela ange Nangoya malaika hapana. oh Yesu alobaki antimaki Yenye Yesu alisema asaleli yango akabifanya. evi na ye changeaki Na maisha yake kabadilika. na bondeli yo Na kusi. nyonso nazoyebisa yo Vyote niko nakwambia. ntima mpe salela yango Amini na ubifanye. vi na yo ekochange Maisha yako yatabadilika. ntimelanga naza mosali ya nzambe Niaminie niko mtumishi wa Mungu. koloba te na kozela ange Usiseme nangoya malaika hapana. oyo aza liboso na yo Mwenye ko mbele il yako est plus que ange iko zaidi ya malaika. crois seulement Amini tu. lève-toi Simama. prends ton lit Shika et kitanda marche na uende. miracle na yo Miujiza yako ekozala lokola bamosusu te haitakuwa sio ya wengine. ka na yo eza exceptionnel Hali yako ni ya e kipekee exception na yo na upekee wako ezouta na faso na yo ya kondima inatokana na muhali yako ya kuamini. crois Amini. loba amen Sema amini. nini Crois. tombola maboko na pambola yo Inua mikono nikubariki. simba ofrande ya kanda Kamata sadaka ya hasira. crois seulement Amini tu. tombola maboko na pambola yo Inua tombola mikono ofrande ya nikubariki. kanda Inua sadaka ya hasira. tombola yango likolo Inua yo juu. au nom de Jésus Alléluia. na déclaré na deuxième semaine otokoti 50 jours oyo toza na kati Yesu Kristo ake komona yo Yesu Kristo ake kovisite yo eloko oyo ezalaki ya kolemba ezangaki makasi na vi na yo Nzambe ake kozongisela yango makasi na pamboli 50 jours oyo 50 jours Satana linga to atika bandoki batelema to batika Nzambe na lola ake ko changer vie na yo ake ko changer santé na yo oyo ezalaki pasi ake ko pesa yo solution na kompo na Yesu Kristo mokonzi matamba Nzambe apambola yo